Yun oh, eto na oh, update natin yung labas. Yan yung labas ng ginagawa namin no. Dito yan, Valenzuela project. Yan oh. Yun. Yan oh. Tapos na po yan. No, titignan natin no. Tapos na po yung project na yan, yung labas. Yan oh. Finish na po yan. Yan. Yan, tingnan natin yung ano, kabuuan. Yan oh. Finish na po lahat yan, pati po loob, finish na yan. Yan. Yan oh. Oh. Sa mga gusto pong magpapintura dyan o gusto pong mag pre-estimate, message nyo lang po ako o kaya tawagan nyo ako dyan sa number na ilalagay ko. Maraming salamat po.